Naimbag nga oras, nagasat nga daw sa Mumbai kada kayo tibiyang ti silver screen iti GMP Good Morning Philippines. Ni Cheryl Rose Ana Maria Sonora Cruz, kano nasiksika tinaga na Cheryl Cruz, kat naipas nga di April 5, 1974, iti Makati, Metro Manila. May sa nalatak nga actress, singer, kan dati ang television host, ang nagbaling nga sikat, gapoy tilaing na iti panagarte kan pelikula, kan telebisyon. Nagtao diso na ti pamilya dagiti artista, ti amana kat ni Ricky Belmonte, kan tinana kat ni Rose Maria Sonora, agpada na sikat nga artista, idi panawan na. Karamang kada iti kabagyan na sikat kat da Susan Roses, Fernando Poe Jr., Tirso Cruz III, Geneva Cruz, Sunshine Cruz, River Cruz, ken Rojun Cruz. Narugi ni Cheryl iti industriya ti showbiz kas child actress iti tawan nga upat. Gapu tilaing nangagakam, nangabakiso na ti Fama's Best Child Actress Award para kada iti pelikula ang mga basang sisiw ken Roman Rapido kat nakadwana dagiti sumagmamano dadakkel nga artista iti pagilian. Gapu dayta nadaras na bigbig kas maysa kada iti kalaingan nga artista iti henerasyon na. Iti dekada 1980, nagbaliniso na paset ti sikat a grupo nga triplets kadwana da Manilyn Reynes ken Cristina Paner. Nagparangpaiso na ti sikat nga youth-oriented television show a That's Entertainment ngayon daluan ni German Moreno. Kadagita nga panawan kat nabukal ti tambalan di aktor ani Romnick Sarmienta, maysa kadagiti na sikat nga love teams iti dekada 1980 ken 1990. Malaksi di ti pelikula, balay gipay ti karera na iti telebisyon. Karaman, kaditi kasikatan na pabuhay na katibakekang Sinasamba Kita, Princess Sarah, Rosalinda, Luna Mystica, Galema anak ni Zuma, kan ikaw lang ang mamahalin. Masansaniso na nga kamakontrabida wano na bilag a karakter ang nakakitaan pa tilaing nangagarte. Saan lang iti panagarte nga nagbaling aktibo ni Cheryl ka nagirwar pa iti maysa album kas singer. Pakaramanan ti Cheryl iti 1989. Walang ganyanan iti 1991, There's No Place Like Home iti 2009. Ken sa puso ay ikaw pa rin iti 2014. Iti personal na biyag na naikasar ka ni Norman Bustos di 1996 ka na dandatyan na kababae ani Ashley Nicole wano Nicole Sonora. Nagsinada nga kasawa di 2008. Gamti ba ti personal karit, intultulo ni Cheryl ti karera na ka nagbaling aktibo ti entertainment industry. Iti 2019, pinadas ni Cheryl ti biyang ti politika kan ti maray kas konsehal ti 2nd District ti Manila iti salinong ti pwersa ng masang Pilipino ngam saan na napagasatan ang nangabak. Aging tagdama ag tultuloy mabigbigbig ni Cheryl Cruz kas veterana ng artista iti Pilipinas. Tinapaw ta karera na manipod child star aging ka panagbalin na nalaing aktres iti telebisyon ken pelikula katag serserbi nga inspirasyon kay iti adu nga Pilipino. Dagitoy dagiti sumaganad ginagparangan na pelikula. 1980 Ang Leon at ang Puting ken Sagot ng Puso. 1981 Mga Basang Sisiw ken Tropang Bulilit. 1983 Batang Quiapo. 1984 Takbo, Talon, Hili ken Lovingly Yours, Helen the Movie. 1985 Mga Kwento ni Lola Basyang ken Ina Kasusuklaman Ba Kita. 1986 Payaso ken When I Fall in Love. 1987 Asawa Ko, Wag Mong Agawin. 1988, Pardina at ang Mga Duwende, Mirror Mirror on the Wall, Puso sa Puso, Rockabye Baby, Tatlo ang Daddy kan 1-2 Bato, 3-4 Vapor. 1989, Everlasting Love ken Mundo ay Magunaw. 1990, Ama, Bakit Mo Ako Pinabayaan, ken Ubus Na ang Luha Ko. 1991, Kapag Nag-abot ang Langit at Lupa. 1992, Eddie Tagalog, Pulis Makati. 1993, Row 4, Baliktorians ken Adan Ronquillo. 1994, Greggy and Bogie, Sakyan Mo Na Lang, Ana, Hataw Tatay Hataw, Paano Na sa Mundo ni Janet. 1996, Milyonaryong Mini, Kanikaw Naman ang Iiyak. 2004, Mano Po 3, My Love. 2006, Shake, Rattle and Roll 8. Dagiti mataward na awat ni Cheryl Cruz kadagiti sumaganad. Nangaba ka Best Child Actress iti Fama's Award 1983 ti Roman Rapido, kanangaba ka Best Child Actress iti Fama's Award 1982 iti Mga Basang Sisiw. Dagiti nominasyon na kati Fama's Best Child Actress di 1985 ti Lovingly Yours, Helen the Movie, Fama's Best Actress iti 1944 iti Miss Dolora X, Fama's Mundo, Fama's Best Actress iti 1995 iti Paano Na sa Mundo ni Janet, ken PMP's Star Awards for Movies, Darling of the Press iti 2016 para ti Special Award.
Dahil tibiyang ti silver screen para ti programa GMP Good Morning Philippines, ti pagayam yun ni Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Good Morning Philippines!